di bawah kepimpinan Presiden Prabowo Subianto nih, dia bukan setakat pergi luar negara bercerita-cerita kosong. Dia keluar negara, dia berjumpa dengan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Dia bertukar pendapat tentang bagaimana untuk mengukuhkan lagi, bagaimana untuk menguatkan lagi sistem militer di negara. Dan apabila Indonesia membeli 42 jet tu daripada China tu, teknologi yang didapat daripada China tu untuk Indonesia tu cukup canggih, dan kekuatan Indonesia nanti di Asia Tenggara ni akan menjadi kekuatan yang paling besar, guys. Indonesia sekarang tengah dilihat di mata dunia, apa perkembangan dorang, ekonomi dorang macam mana, militeri dorang macam mana, dan Presiden Prabowo sedar tentang perkara itu, dan itulah kenapa mereka ingin menguatkan tentang sistem militeri. Yo, what's up guys, welcome back to my channel again, yang Komen React. Boom. Oke guys, baru-baru ini Indonesia kembali membuat langkah besar yang mengguncang dunia pertahanan internasional. Pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian pembelian 42 unit jet tempur J-10C dari China, salah satu pesawat tempur generasi 4.5 tercanggih yang digunakan oleh Angkatan Udara Tiongkok. Jet J-10C ini dikenal dengan teknologi radar AESA, kemampuan manuver tinggi, serta sistem persenjataan udara ke udara yang mampu menyaingi pesawat tempur barat seperti F-16 dan Rafale. Langkah berani ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat kekuatan udaranya di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Banyak pihak menilai pembelian ini bukan hanya soal modern alutsista, tapi juga bagian dari strategi besar Indonesia untuk menyimbangkan pengaruh Barat dan Timur, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan militer baru di Asia Tenggara. Dunia kini mulai melirik Indonesia. Negara yang dulu sering dianggap netral kini tampil sebagai kekuatan yang siap berdiri tegak dengan sayap Garuda, melindungi langit Nusantara dengan armada baru jet tempur J-10C yang siap menggelegar di angkasa. Jadi, tanpa berita buang masa, kita akan masuk ke dalam video tersebut. Stay tuned. Indonesia bakal memperoleh sekurang-kurangnya 42 pesawat pejuang Chengdu J-10C buatan China, pembelian ketenteraan pertama daripada bukan negara barat. Menteri Pertahanan Indonesia Jafri Jamsuddin memberitahu pemberian aset itu adalah sebahagian daripada rancangan negara itu untuk memodernkan angkatan ketenteraannya. Ini tambah tidak kuat memberi lah. butiran lanjut mengenai pembelian aset ketenteraan itu. Sebelum ini, jurucakap Kementerian Pertahanan Brigadier General Frank Lebih serius lah, banyak ya diambil daripada China ni. 42 unit guys ya, 42 unit jet tempur tu guys. Bapak banyak tu. Jadi kalau kita nampak nanti Indonesia punya bagian udara akan makin kuat lah, sebab diperkuat dengan unit baru 42 unit daripada China ni, J-10C tu. Okey, nanti mungkin orang bilang kan, alah itu buatan China lah bro. China sekarang one of the top military in the world, salah satu military yang terkuat di dalam dunia. Jadi dia punya peralatan sekarang telefon, tak payah peralatan perang lah kita ambil. Telefon lah, tengok tu apa dorang punya tu, Xiaomi. Ada yang baru tu yang mengalahkan iPhone 17 tu. Tengok. Itu baru telefon. Belum lagi peralatan militer dorang. Tengok hari tu iShowSpeed pergi China, tengok berapa canggihnya dorang di sana. Jadi jangan meremehkan buatan daripada China. Gawenas memaklumkan Tentera Udara Indonesia sedang meneliti pesawat buatan China itu untuk memastikan ia mampu mengukuhkan keupayaan pertahanan udara negara. Makin Sementara kuat itu, Indonesia Menteri guys. Kewangan Purbaya Yudi Sadewa pula mengesahkan kementeriannya telah meluluskan belanjawan melebihi RM38 bilion untuk pembelian pesawat berkenaan. Mahal. Indonesia kini sedang giat memodernkan aset ketenteraan dan memperkukuhkan industri pertahanannya di bawah pentadbiran Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, Subianto telah mengunjungi China, Perancis, Rusia, Turki dan Amerika Syarikat bagi mendapatkan sistem persenjataan, pengawasan dan keupayaan pertahanan wilayah yang baru. Setakat ini, Tentera Udara Indonesia menggunakan pesawat pejuang daripada Amerika Syarikat, Rusia dan Britain, namun sebahagian daripadanya perlu dinaik taraf atau digantikan. Tapi kalau kita lihat sekarang
presiden dalam di bawah kepimpinan Presiden Prabowo Subianto ni, dia bukan setakat pergi luar negara bercerita-cerita kosong. Dia keluar negara, dia berjumpa dengan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Dia bertukar pendapat tentang bagaimana untuk mengukuhkan lagi, bagaimana untuk menguatkan lagi sistem militer di negara. Bukan sekadar dia berbincang tentang isu di Palestina, tapi untuk negara Indonesia juga. Jadi dia keluar sana bukan untuk berbual-bual kosong, bercakap-cakap kosong, berjumpa ketawa-ketawa, bukan. Dia punya pengaturan sendiri. Dan Presiden Prabowo ni adalah mantan jenderal untuk Kopassus kah? Betul kah? Untuk Kopassus, mantan jenderal Kopassus. Jadi dia lebih tahu lah memang tentang pertahanan negara, apa yang diperlukan, apa yang tidak diperlukan. Okey, itu adalah kelebihan daripada Presiden Prabowo. Syafri Samsuddin, Defense Minister Siapa of the pula most ni? populous Muslim state in the world, Indonesia, has just confirmed that they have purchased an eye-watering 42 Chengdu J-10C fighter jets 42? from the People's Selain Republic 42. of China. This would make Indonesia the second country on earth to publicly declare the acquisition of Chinese Let's get warplanes, this. with the other Muslim state, Pakistan, being the first. Now, in case you've not heard, earlier this year, Chinese jets with Pakistani pilots reportedly shot down anywhere between 3 and 7 Betul. French Rafale fighter jets of the Indian ada Air yang- Force, piloted ada obviously yang- by India. Ada yang aku sorry aku stop dulu video ya. Baru-baru ada perperangan kan di antara Pakistan dengan India, dan sudah terbukti guys ya, jet yang dibeli oleh Pakistan tu daripada China tu telah menjatuhkan beberapa buah jet Rafale yang cukup terkenal dengan dia punya kengerian tu. Cuma kita tahu China sekarang bukannya China yang dulu, dan itulah kenapa Indonesia menginginkan orang punya teknologi itu untuk menguatkan lagi negara tu. Ni keunikannya guys. Pilots during the Pahalgam incident. I covered that in detail on my channel. The deal, this one between Indonesia and China, is set to cost $9 billion. That's over 200 million per jet. It's quite the premium if 42 jets is indeed what Indonesia will 9 get. billion, No guys, ya? time on the delivery schedule or when pilots will be trained. Now the move is being publicized as part of a wider move to modernize the Indonesian military. That's the news, and I'll see you on the next one. But for those who want, obviously, the analysis here is it. This deal is just another one in the trend that's been shaping over the last few months, especially Chinese Contoh technology, penerangannya be it electric vehicles or solar panels, and in this case even military hardware, Hardware. is seen as high quality and worth acquiring even at a premium price. Gone are the days of made in China, must be cheap, must be some knockoff, right? Yes. Betul apa yang dia. Jadi aku terangkan apa dia cakap lah guys ya. Dia bilang di sini kan ramai orang meremehkan tentang apa yang China buat ni, barang-barang China ni. Selalunya kan kalau orang dulu tahun 90-an, siapa yang lahir tahun 90-an tu, tahun 80-an tu, kalau naik pergi 2000 tu tahulah tentang barang-barang China ni macam mana. Banyak dia punya kopi. Baru dorong punya kopi ni tidak bagus, tapi bukan untuk China yang pada zaman sekarang. Macam aku sebut tadi, telefon orang lagi canggih daripada iPhone guys ya. Bukan aku menjatuhkan siapa yang pakai iPhone, kan? Cuma ini kalau kita baca tentang kenyataan, kita boleh nampak lah sistem pun beza sudah kan. Okey, bukan aku mau sentuh pasal iPhone lah, phone ke apa kan. Cuma aku mau sentuh di sini tentang penjelasannya adalah tentang jet tu walaupun harga satu unit tu di dalam 200 million dolar, 200 juta dolar gitu. Jadi kamu rupiahkan lah nanti atau ringgitkan lah nanti, kamu boleh nampak sendiri berapa satu unit tu. Dan kos untuk 42 jet ni yang dibeli daripada China ni adalah 9 billion dolar guys ya. Jadi kamu boleh rupiahkan berapa sudah tu, berapa banyak sudah tu. Tapi dia ada kelebihannya, sebab sudah terbukti walaupun barang tu mahal begitu untuk sebuah unit, tapi dia punya terbukti waktu perang Pakistan dengan India. Sudah nampak barang-barang dari China ni bukannya boleh dibawa bincang sudah sekarang guys. Ini walaupun harga mahal, cuma barangnya memang padu lah. Kan, kalau kita beli barang murah tak padu lah. Cuma kalau beli barang mahal sikit kan,
Pigi punya barang. Oh, cheap stuff is still made often in China. But everything is made often in China, right? So is the high-tech, cutting-edge stuff. Now, Yeah. China is not the same as it was 30 years ago. Now, Kan betul kan aku bilang. mention in the Tidak sama coming post, 30 tahun yang lalu. European nations are telling Telling China, China. we need your technology. How the tables have been turned, right? And China's Sudah like, no, bertukar, we guys, can't ya. have our technology. for Aku free. suka penjelasannya This is nih. a forced Jelas. tech transfer season. I'll talk about that in the next video. But the situation has very much changed. Chinese air defense systems, for example, are reportedly have been bought and deployed in some cases by Egypt and Iran. And the fighter jets seem to be seeing similar popularity. It's another indicator of the shifting world order we are going through. Heck, I've heard even Saudi Arabia, who is obviously well within the American sphere of influence, its whole military Takut is guys, basically Amerika. American equipment. Tapi They're Amerika sekarang "Hey, takut we guys ya have dengan those China. Chinese jets, they don't look too bad actually. Just Tapi jujur aku cakap ya, Amerika sekarang dorang takut dengan China sekarang ya. Kalau kita lihat daripada perang dorang sekarang mungkin kalau mau bilang yang perang secara open, secara terbuka mungkin akan lambat lagi. Cuma kita boleh nampak dorang perang ekonomi. Perang ekonomi baru-baru yang tentang tarif tuh. Kamu ada nampak gak tentang tarif tuh? Tentang tarif tuh guys. Amerika bagi tarif 100% dengan pertama dia bagi China 50%. China balas balik 60%. Lepas tu Amerika balas balik, China balas balik. China tidak takut guys ya. China tidak takut. Dan sebab kenapa orang tidak takut? Inilah disebabkan kenapa. Sekarang China merupakan salah satu negara di dalam dunia yang mempunyai teknologi-teknologi yang cukup canggih. Dan apabila Indonesia membeli 42 jet tu daripada China tu, teknologi-teknologi yang didapat daripada China tu untuk Indonesia tu cukup canggih, dan kekuatan Indonesia nanti di Asia Tenggara ni akan menjadi kekuatan yang paling besar guys. Kekuatan yang paling besar. Kerana Indonesia akan mempunyai teknologi yang cukup canggih yang akan seimbang dengan peralatan-peralatan yang di barat. Mungkin akan lebih lah. Sebab sudah terbukti, ada buktinya Pakistan dengan India tuh. just for educational purposes. America, calm down. I just want to see. America was getting stressed. Anyway, we'll talk about that another time. We'll talk about how the Pakistan-Saudi Defense Pact is actually also a way that Saudi can access Chinese technology without upsetting Big Daddy USA. There's so much to talk about. It's such a playground full of drama, the world stage. Anyway, previously, talking about the geopolitics, right? Previously, the Western powers were considered the supreme, the uncontestable. Don't bother arming yourselves. Either fall in line with the US, who will take very good care of you, or stay outside in the cold, sanctioned, isolated, and bullied into submission or obscurity. That does not seem to be the case any longer. For better or worse, some people will be very happy, especially, I'm speaking in the English language, lots of people call me anti-West. Why? Because if you're giving the news without the Western spin on it, without the control that the states want, the narrative that the states want to push, that the West is the best, they should be at the top. If you Dia punya give any penjelasan sort of pecah, other guys, narrative, is seen as anti-West. It's not seen as neutral. And what you've been learning all this time is biased towards the West. It's not seen as my thing is neutral. No, it's seen as it's anti-West. Well, even if Okey, ni jauh sikit sudah ya. Jauh sikit sudah ada bincangannya. Cuma kalau kita nampak apa yang dia cuba jelaskan di sini adalah Indonesia akan menjadi satu kuasa besar di Asia Tenggara dengan teknologi yang cukup maju. Ya. Dengan kadar pembelian yang kalau dikatakan untuk 42 jet tu memang cukup mahal lah. Itu tidak boleh kita mungkiri, itu tidak kita boleh sangkal lagi, memang mahal. Untuk sebuah unit $200 million. Kalikan rupiah atau ringgit Malaysia, kita akan lihat berapa tuh untuk sebuah unit guys ya. Untuk sebuah unit, kalau tak silap lah tadi dia bilang kan. Tapi apa yang akan di Indonesia dapat nanti adalah teknologi yang cukup canggih yang dapat mengukuhkan militeri Indonesia. Kekuatan militeri Indonesia di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat guys. Tapi itulah, jangan kita pernah meremehkan China punya buatan guys ya. Indonesia has announced plans Ini to berita acquire mana pula at ni? least 42 Chinese-made Asia Chengdu one. fighter jets.
its first ever major Viral guys, non-Western aircraft purchase. The move marks a strategic shift in Jakarta's defense procurement policy, following what officials Tomorrow this described as airports strong with Chinese battlefield performance fighter. of the jets during the recent India-Pakistan conflict in May. Indonesia's defense minister told reporters that the government will soon finalize a deal with China as part of efforts to modernize the country's air force. Analysts say the purchase could Sistem-sistemnya ni reshape mesti regional padu-padu defense semua ni dynamics guys ya. and carry geopolitical implications. The plan was first disclosed Aku ni last kalau month by nampak berita orang Putin je News bosan that is aku. coming out of Indonesia this hour. Indonesia have, after dumping the old nation Israel in purchasing their military equipment and their aircraft because of their genocidal war in the Palestine, Indonesia have turned their attention to China. Yes, Indonesia have purchased Chinese Shanghai F-42. Habis betul lah. Ada juga dia punya kelebihan lah kenapa Indonesia beli barang daripada China. Kenapa tidak membeli daripada Amerika atau tempat-tempat lain lah. Sebab mungkin kalau kita lihat daripada sudut pandangan yang lain, ya kalau mungkin beli di sana, duit-duit itu akan digunakan dihantar kepada Israel. Ini ada berkaitan dengan Palestina juga guys ya. Jadi China ni kan orang kan tidak ada kaitan apa-apa dengan kuasa-kuasa besar Barat. Jadi apabila Indonesia beli di China, duit itu di situ di China ya, tidak akan keluar di bagian Barat. Kalau contoh beli di Prancis kah, beli di mana-mana ke Amerika terutamanya, itu akan keluar tuh duit itu akan confirm pergi Israel. Nah, ini adalah salah satu perang ekonomi guys ya. JC-10 fighter jets from China, worth about 1.9 billion US dollars. Yes, right. 41.9 The billion. Indonesian Foreign Ministry budget is about 10 billion US dollars. They have spent 1.6 billion US dollars to acquire Chinese JC-10 fighter jets, about 42 of them. What does that tell you? Remember earlier in my previous video, I said Indonesia have in the parliament voted to abandon any further purchase of military equipment from Israel because of their genocidal attempt in their brother Muslim country. Remember, Betul. Indonesia is 100 largest Muslim country in the whole world. Okay, them even purchasing military equipment from Israel to begin with, whoever created the idea was a bad idea, need to be charged for treason. But now, Oke, di sini dia terangkan lah Indonesia membeli tu 42 jet tu dari China. Ada juga sebab-sebabnya lah untuk tidak support lah dengan apa yang Israel buat dengan orang-orang Palestina. Sebenarnya ini adalah perang ekonomi, aku boleh katakan ini adalah salah satu perang ekonomi, dan ini adalah salah satu perang psikologi lah untuk menekan kuasa Barat. Apabila contoh kalau barang-barang itu semua dibeli di Barat, jadi negara Barat akan makin kuat. Apabila negara Barat akan makin kuat, mereka akan menekan negara-negara yang lemah. Tapi cara Indonesia di sini berang beli dengan China. China nih kalau kita nampak, walaupun dia kuasa yang besar di Asia nih, dia punya tentara pun kita tidak boleh cakap apa-apa. Dorong punya teknologi apa semua memang cukup padu sudah. Oke, itulah kenapa Indonesia beli, supaya kekuatan di Asia ini makin kuat. Jadi Barat tidak suka-suka untuk cari pasal dengan kita. Lepas tu ya begitu, supaya kita tidak tertindas lah. Duit-duit itu tetap akan di Asia aja. Indonesia just confirmed it will buy China's Viral J-10 fighter jets. It's a historic shift in Asia's arms market. For the first time, Southeast Asia's biggest power is buying warplanes, not from the US, not from Viral, Europe, guys, ya? but from China. Indonesia's defense minister said the J-10 will soon fly to their country as a part of a $9 billion modernization plan. Why now? After the Indian-Pakistan conflict earlier this year, the Chinese J-10 proved itself in real combat, outperforming the French Rafales Indonesia had already ordered. Instead of replacing the French Rafale, Indonesia is adding China to the list. A dual-track strategy to avoid over-dependence on any single partner. For Indonesia, this isn't about choosing sides, it's about leverage. About saying we can work with everyone and depend on no one. And that message could quietly reshape the balance of power across Asia.
I'm Luffy, do your PhD. Itulah maksudnya kan, sekarang sebab sudah terbukti barang tuh yang Indonesia ingin beli tuh, yang jet tempur China tuh, J-10 tuh, sudah terbukti di perang Pakistan dengan India tuh. Pakistan membeli J-10 tuh kan, J-10C tuh daripada China. Orang perang pakai itu lawan Rafale daripada Prancis dan dikalahkan guys. Ada sudah pembuktian guys ya. Indonesia just told the US to basically fuck off, and they bought over 40 Chinese fighter jets. In fact, Indonesia was meant to be buying American F-15s, and you need to know why they just cancelled that. But first, it's worth knowing these 42 J-10C Chinese fighter jets that Indonesia is buying are the same fighter jets that Pakistan has, which is really important. And that's important because they're the same jets that Pakistan used to shoot down Indian fighter jets back in May. So these jets are proven to work. Now, the official reason why Indonesia has decided to not go ahead with this deal to buy the American F-15s, and instead they're choosing to buy the Chinese fighter jets, is unknown. In fact, though, I need to say, according to some reports, Indonesia might not have cancelled this deal to buy the American F-15s. And those reports say that Indonesia has just bought the Chinese fighter jets as extra jets, and they're still going to buy the American ones. But something else that makes this quite interesting is that usually fighter jets take years and years to be delivered. But it seems that these Chinese fighter jets are being delivered really soon, and Indonesia said, quote, "These jets will soon be flying over Jakarta." I'm going to be honest with you, of all the countries that have bought Chinese fighter jets, the turnaround time seems to be really quick. China seems to be delivering them really quickly compared to the West that usually takes years to deliver them. But either way, really quite a big deal. This shows who India is definitely working closer with, but as usual, you can leave me a follow for some more global news like this. Tapi aku dah tahu lah bila sampai yang jet tu, jet J10 tu, jet J10C 42 unit tu. Aku nampak juga dorang punya macam mana nanti tu jet tu sampai di sana kan, sebab ini viral di seluruh dunia sekarang ya. Tengok tuh beberapa konten-konten creator daripada luar negara pun sudah tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia. Seperti mana yang aku cakap di dalam videoku, Indonesia sekarang tengah dilihat di mata dunia apa perkembangan dorang, ekonomi dorang macam mana, militeri dorang macam mana, dan Presiden Prabowo sedar tentang perkara itu, dan itulah kenapa mereka ingin menguatkan tentang sistem militeri ini. Alright guys, jadi sampai situ siaplah reaction aku tentang pembelian jet tempur 42 unit daripada China ke Indonesia dengan harga yang cukup lumayan mahal, 9 billion USD. Okey, tapi walaupun dengan mahal begitu, teknologi-teknologi yang ada di dalamnya bukannya teknologi sembarang. Untuk per unit pula, kalau tidak silap tadi orang itu bilang 200 million USD, 200 juta USD. Jadi boleh kamu kira nanti berapa rupiah, berapa ringgit Malaysia. Di sini kalau aku mau cakap adalah kenapa Presiden Prabowo ini menguatkan sistem militer ini, sebab sekarang kalau kita lihat Indonesia ni makin naik di mata dunia. Okey, dulu negara yang tidak seberapa dikenal, tapi sekarang makin dikenal dunia di bawah kepimpinan Presiden Prabowo Subianto. Okey, dan sekarang Presiden Prabowo Subianto nampak benda tu dan dia mempersiapkan militernya cukup kuat supaya tidak ada yang boleh menindas Indonesia pada waktu nanti guys ya. Visi untuk Presiden Prabowo Subianto ni kalau aku nampak cukup luas, cukup jauh. Dia boleh nampak, dia boleh dicek lah apa yang akan terjadi masa depan. Aku kena buat ini, aku kena buat itu untuk kuatkan militer ini kan. Dan satu pula, ini kenapa Presiden Prabowo Subianto membeli daripada China. Ini adalah perang, macam aku boleh cakap, perang psikologi, perang ekonomi untuk Barat lah. Kita tahu lah Barat ni kalau sudah dorang sudah dapat duit yang banyak, dorang akan kuatkan militer dorang, lepas tu dorang tindas orang-orang yang susah tu. Tidak seperti China. Kita tengok militeri dorang memang cukup kencang sekarang. Dorang itu tinggal tunggu perang guys. Dorang itu tinggal tunggu cari lawan tu China tu. Dorang tunggu cari lawan tu. Cuma Amerika pun takut. Kan? Oke guys, jadi sampai situ reaction aku dan see you in the next video and comment react.